ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। तो काउंट डाउन शुरू हो चुका। ईद से पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड जारी है। कीचड़ और पानी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में मौजूद। खरीदारी के लिए भाव ताव भी उरूज पर, बहस व तकरार का तूफान भी जारी। व्यापारी महंगे दामों जानवर फरोख्त करने पर बज़िद। मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और सुपर हाईवे कराची में लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुर्बानी के तमाम जानवर फरोख्त हो गए। मंडी में मुख्तलिफ शहरों से 7 लाख जानवर लाए गए थे। समीन नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। तो कुर्बानी की खरीदारी का काउंट डाउन शुरू हो चुका। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में फाइनल राउंड जारी है। व्यापारी महंगे दामों जानवर फरोख्त करने पर बज़िद हैं। इसी बारे में हम मज़ीद जान लेते हैं। कराची से हमारे साथ दानियल सैयद मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं। ज़िशान, बताइएगा किस मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी है और कीमतें क्या हैं यहाँ पर? आप सुन पा रहे हैं ज़िशान भट्टी मुझे? ज़िशान भट्टी गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, आप बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी इन आखिरी लम्हात में देख रहे हैं आप? जी ज़िशान, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के काला पुल पर, जहाँ पर आज ही मवेशी मंडी कायम है। खरीदारों का एक रश है। बड़ी ईद है, बड़ी तैयारियां होती हैं, लेकिन जिस कदर कुव्वत खरीद में लोगों की कमी हुई है, महंगाई में इजाफा हुआ है, मवेशी मंडियों और ईद कुर्बान के ऊपर भी उसके काफी असरात मुरतब हुए हैं। इस वक्त काला पुल पर जो मवेशी मौजूद हैं, जो व्यापारी वो मौजूद हैं, उनका एक एक बकरा जो है वो कम से कम 35,000 से कम का कोई बकरा नहीं है। जो खरीदार यहाँ पर आए हैं उनका भी यही शिकवा है कि माजी में गुज़िश्ता बरसों में जो बकरा 20, 22 या 25,000 में दस्तयाब हो जाता था, अब वो बकरा 40, 45 और 50,000 की रेंज में मिला है, जिसकी वजह से कुर्बानी करने में मुश्किलात के सामने। लेकिन आज आखिरी दिन है, व्यापारियों की भी कोशिश है कि किसी तरीके से वो अपने जानवर देकर अपने घरों को जाएं, कुछ कमा लें। और इसी तरीके से जो खरीदार हैं उनका भी ये कहना है कि किसी तरीके से सस्ते दामों कुर्बानी के लिए बकरा या बैल मिल जाए। ठीक है दानियल, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, यूं तो हर लिहाज से ये शहर महंगा है, जानवरों की कीमतें क्या हैं, क्या कहना है यहाँ पर खरीदारों का? जैसा कि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुकाबला भी सख्त है। अगर कीमतों की बात करते हैं तो इस्लामाबाद में कीमतें भी काफ़ी आसमान से बातें कर रही हैं। अगर यहाँ पे बैलों की बात की जाए तो यहाँ से 1.5 लाख से कम का कोई बैल इस मंडी में मौजूद नहीं है। हमने विजिट किया है, 3,80,000 रुपये तक का यहाँ पे बैल मौजूद हैं, 4 लाख तक भी यहाँ से मांगे जा रहे हैं। अगर बकरों की बात की जाए तो 30,000 से कम का बकरा इस मंडी में हमें कोई नहीं मिला, जबकि कम से कम 1.25 लाख रुपये तक भी मैक्सिमम जो है वो बकरों की कीमत यहाँ पे मौजूद है। अगर खरीदारों की बात की जाए तो यहाँ रेट्स मालूम करके जो खरीदार हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और जो मालकान हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अगर इस मंडी में उनका मवेशी नहीं बिक रहे तो वो किसी दूसरी मंडी का रुख करें, क्योंकि इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ मवेशी मंडियां लगी हुई हैं इस वक्त। और यहाँ पे बैल जो हैं उनके जितने भी यहाँ पे खरीदार हैं वो रेट पूछ के आगे चलते नजर आ रहे हैं, चूँकि रेट रश भी जो है बढ़ता जा रहा है, वक्त कम है, इसलिए जो कीमतें भी हैं वो अरूज पे। लेकिन जो गाहक है यहाँ पे वो ये उम्मीद लिए फिर रहे हैं कि हो सकता है कुछ घंटों बाद जो है व्यापारी जो है उन्होंने अपने जानवर बेचने हैं तो रेट कम हो जाएं। जी, अभी भी उम्मीद है कि कुछ कीमतें कम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ज़िशान भट्टी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। कराची से दानियाल अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बारिश से मवेशी मंडियों में कीचड़ बन गया। व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों को भी परेशानी का सामना रहा। ताहम बारिश के बायस व्यापारी मुनासिब कीमत पर जानवर की फरोख्त पर मजबूर हो गए। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी और अहम शख्सियात अपने अपने इलाकों में नमाज ईद अदा करेंगे और वहाँ पर ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान
عید منانے فیملی کے ہمراہ نتھیا گلی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم عید کے دنوں میں سیاسی ملاقاتیں نہیں کریں گے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کراچی میں نماز عید ادا کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لاہور رائیونڈ میں عید کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر اہم شخصیات وہ بھی اپنے گھروں پہ اور اپنے علاقوں میں عید منائیں گے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائے گا کون سی اہم شخصیات کہاں پر عید منائیں گی کل؟ اویس کیانی اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کون سی اہم شخصیات کہاں پر عید منائیں گی کل؟ جو صدر ملک پاکستان وہ کل مسجد میں نماز عید ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے قربانی جو ہے وہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی عید وزیر داخلہ راول پنڈی میں، وزیر خارجہ جو ہے وہ ملتان میں، اور جو ہے ڈاکٹر عارف حکیم وہ کراچی پرسوں جائیں گے۔ اسی طرح جو شریف ہیں وہ لاہور ریونڈ میں، میں۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹویٹر پر مریم نواز اور جمائمہ کا ٹاکرا۔ مریم نواز کے عمران خان کے بچوں پر جوابی تنقید سے جمائمہ گولڈ سمتھ ناراض، ٹویٹ کیا کہ ایک دہائی تک مذہبی منافرت، قتل کی دھمکیوں کا سامنا کیا، تنگ آ کر پاکستان چھوڑا، مگر سلسلہ بھی جاری ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ مجھے آپ اور آپ کے بچوں کی ذاتی زندگی سے دلچسپی نہیں، میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، صورتحال کا ذمہ دار اپنے سابق شوہر کو ٹھہرائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ ہائبرڈ وار تیز ہو گئی، پاکستان اور چین میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند ہو، داسو ڈیم واقعے کی تحقیقات پر چین مطمئن ہے، ہماری تفتیش کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کا کیس اغوا کا معاملہ نہیں، مریم نواز دھرنا دینا چاہتی ہیں تو شوق سے دیں۔ پنجاب میں موسلادھار بارش کے باعث سڑکیں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، لاہور کے اسپتالوں میں بھی پانی جمع ہو گیا، ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس بھی پانی ہو گیا۔ مختلف شہروں میں بارشوں کے باعث حادثات سے متعدد افراد جان سے چلے گئے، لاہور میں چھت گرنے سے نوجوان اور فیصل آباد میں خاتون دم توڑ گئی۔ اسی بارے میں یہ رپورٹ دیکھیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید مزید 63 پاکستانیوں کی سزا معاف ہو گئی، پاکستانی شہری جیلوں سے رہا ہونے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی، یہ 63 پاکستانی محنت کش اور مزدور جو ہیں سعودی عرب سے پاکستان خصوصی طیارے کے پرواز جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں۔ سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر ان کو رہائی ملی تھی، اور قیدیوں کی رہائی سے وطن واپس پہنچنے تک تمام تر معاملات سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا تھا، اور جو دورہ سعودیہ تھا اس میں وزیر اعظم نے اس معاملے پر جو ہے ریکویسٹ کی تھی، اور یہ اب جو قیدی جو قید تھے سعودی عرب میں اب یہ اپنوں میں عید کل منائیں گے۔ اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے عید پر پاکستانیوں کو صفائی کا خاص خیال رکھنے کا مشورہ دے دیا، کہا کہ کرونا اب بھی پاکستانیوں کے لیے کافی خطرناک ہے، اس لیے SOPs پر عمل کریں۔ کووڈ اب بھی خطرہ ہے۔ We cannot be complacent about getting vaccinated and following SOPs. اور صفائی اہم ہے۔ Families will enjoy delicious meals together this Eid, especially گوشت سے بنی مزیدار کھانے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کچرا صحیح طرح سے ڈسپوز آف کریں تاکہ ہمارے نیبرہڈ صاف رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے عید الاضحیٰ پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کی ہدایت کر دی، کہا مویشی منڈیوں کے ارد گرد ٹریفک رواں دواں رکھی جائے، ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا ہی اصل عید ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا کو کورونا کی چوتھی لہر کا سامنا ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر غیر ضروری اجتماعات سے گریز کریں اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ عید ہو اور خواتین بیوٹی سیلونز کا رخ نہ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ عید الاضحیٰ پر خواتین نے خوبصورت نظر آنے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں راہیل بیگ سے۔ راہیل بتائیے گا کیسی تیاری ہے خواتین کی؟
जी बिल्कुल, आज चांद रात है और चांद रात पर ख़वातीन सैलून्स का रुख ना करें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। और कोई भी त्यौहार हो या खुशी का मौका हो तो ख़वातीन को सजने संवरने का मौका मिल जाता है। चांद रात की रिवायतों में से है और लोग ख़वातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद सैलून्स का रुख करती हैं, मेहंदी लगवाते हैं और इस वक्त यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है तो इनसे भी जान लेते हैं। और बकरा ईद भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतना अच्छा तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फेशियल्स है या हेयर का जो भी काम है वो सब लेडीज़ जो हैं वो करवाती हैं। और हम लोग ईद पे तो एक होता है ट्रेंड के हमने सेट है कि हमने फुल मेहंदी लगानी, लेकिन बकरा ईद पे भी बहुत कोशिश यही होती है कुछ नहीं तो घर में ही लगवाएं या कहीं पे भी लगवाएं, लगवाना ज़रूरी होता है। बकरा ईद पे यही होती है कि पूरा टाइम खाने बनाने में ही सबका वो होता है, अपनी अपनी सब डिशेस हमने तैयार की हुई होती हैं, सोचा हुआ होता है कि हम ये बनाएंगे। चांद रात का ज़्यादा वक्त ब्यूटी सैलून्स पर गुजरता है और ईद का दिन खाना पकाने में गुजर जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।